انشاءاللہ جتنی کوشش ہوئے گی بیان کرتا جائے گا پھر انشاءاللہ ایک گلے کے لیے مکن والی ہیں سبحان اللہ ایک زندگی مکنی دن رہتا مکن والی ہیں انہاں نیک لوگوں کا ذکر مکتا نہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ دا اس پہ قرآنی اصل جڑا ہے اوہ حضرت عبداللہ اور مکمل شجرہ نسب عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فخر قریشی تمیمی اے جے اپنے نام جڑے نے انہاں دی نسبت نال مشہور ہوئے اور آپ کے القابات آپ کو صدیق بھی آکھیا جاتا ہے آپ کو عمید بھی آکھیا جاتا ہے ان عظیم القابات نال آپ کو پکارا جاتا ہے آپ اسلام کس طرح لائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح اور مصدقہ روایات مطابق مردہ وچوں سب تو پہلے اسلام لے گیا اور پھر اسلام کی تو لے کے آئے تو پھر پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا چاہیے سبحان اللہ اور زندگی پھر مکی ہو گئی یا مدنی ہو گئی اور سفر ہو گئی یا حضر ہو گئی اور غزوات ہو ہر جگہ تے یارے غار مصطفیٰ نال اگر تیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر کے اندر گئے یارے غار مصطفیٰ نال اگر تیرے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا گلیاں بھی گئے نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں راہ دیتا اللہ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں گئے نہیں تو میرے نبی کے نام لے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں گئے نہیں تو یارے غار مصطفیٰ جناب علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے اگر حضور جناب علی مدینہ منورہ کی طرف گئے نہیں حضرت یار غار مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی کے نام لے اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جگہ پتہ تر گئے نہیں یار غار مصطفیٰ بھی نام لے اگر میرا نبی جگہ ہوتے تر گئے نہیں یار غار مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی نام لے لیکن کڑی گل سمجھنا میری زندگی کے حضور جاتے رہے یار غار اور جب جاتے رہے آج حضور مدینہ منورہ کے اندر میدان میں یار میدان جناب علی آج بھی میرے نبی کے نام یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے نام لے جانے آج جڑے یار غار مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پاک دے نے انہاں فکرہ کھول کے دروازے کھڑکیاں کھول کے ایک نظر آنا چاہیے کہ آج 1450 سال نبی کے نام لیٹیا ہوا ہے حضرت دور کے اندر ابو نال کیویں لیٹیا ہوئے گا سبحان اللہ حضرت گرامی یار غار مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی دا پہلا کلمہ پڑھنے والے شخص نے حضور دا جو کلمہ پڑھ دیا ساری زندگی حضور دی محبت میں گزار دیتی ہے دن ہوگے رات ہوگے جناب علی قربانی کی تھی حضور دے جناب علی کہنے والے قربانیاں دیتے نے حضور دی بارگاہ میں جان کے حاضریاں لگائیاں نے حضرات گرامی یہ خاص میں جناب علی حضور نے لگا گیا اور سارے وقتاں وچوں سب تو اعلیٰ جڑا وقت یار غار مصطفیٰ نے جڑا حضور نال ہوندا رہیا او ہجرت دا سبحان اللہ غار ثور وچ جڑا وقت گزریا نا 3 دن سب تو اخص خواص ایک دل و جان نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا ساتھ دیتا یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساری زندگی رہے بلکہ سارے موقع جتنے بھی بڑے یار غار مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان لانے والی لگا دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بعد مسلمان ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سال تو بعد حضرت ابو قحافہ کی وفات ہوئی یعنی کہ پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وفات ہوئی پھر حضرت ابو قحافہ اپنے والد گرامی کی وفات ہوئی اصحاب فیل کے واقعے تو 2 سال یا کچھ مہینے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تشریف لے کے آئے اچھا ہن اگلی جڑی گل ہے بڑی مزے والی ہے اساں کوئی چنگا کام کرنا ہوئے نا اپنے بیلیاں بیاہ دی جانا ہوئے
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਵਤ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਹਰ ਬੇਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ लेकिन यार उसके बाद भी बेलियां आपने जो कलमा पढ़ा ना तो कलमा पढ़ के फिर अपने बेलियां को चले सुभान अल्लाह को सुभान अल्लाह यारे मुस्तफा रज़ी अल्लाह तआला नबी दा कलमा पढ़ा नबी दा कलमा पढ़ के जनाब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इराने नबूवत बाद कलमे दा जनाब अली लाख फरमाने दा दुनिया वालों मेरा कलमा पढ़ो भलाई दे अंदर बेहतरी दे अंदर जन्नत दे अंदर ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰੇ ਗਾਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜੋ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਓ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ अगर मेरा बेली मेरा दोस्त बनना तो फिर मेरे यार का कलमा पढ़ना पड़ेगा जिदा कलमा मैं पढ़िया तो मुसलमान होना पड़ेगा हजरात किराम पांच सहाबा किराम ने जिन्होंने यारे गारे मुस्तफा रज़ी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़ा लिया हजरात किराम उन्होंने जो बिशारत दे दी गई है ये वो सहाबा किराम ने जिन्होंने दुनिया उत्ते मैंने फरमाया तू भी जन्नती है तू भी जन्नती है तू भी जन्नती सुभान अल्लाह यार जी को यारे गारे मुस्तफा कलमा पढ़ावे रब दा महबूब होना दे देवे ते जिन खुद मदीने वाला आप कलमा पढ़ावे सुभान अल्लाह ओ यारे गारे मुस्तफा रज़ी अल्लाह तआला आपने अपने बेटे को किया सब तो पहले जुबैर बिन अवाम को किया कलमा पढ़ कर मिला देगा हजरत जुबैर बिन अवाम ने भी कलमा पढ़ लिया हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला ने किया कलमा पढ़ के मेरे नबी दा हजरत उस्मान गनी सुनूरा रज़ी अल्लाह तआला ने नबी दा कलमा पढ़ लिया तीसरे नंबर पे हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह जाके कहता है मेरा नबी दा कलमा पढ़ उन्होंने भी कलमा पढ़ दिया हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने जाके कलमा पढ़ उन्होंने भी कलमा पढ़ दिया हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने जनाब आखिया कलमा पढ़ दिया कुर्बान जावा यारे गारे मुस्तफा दे दोस्त बेली यार नहीं अपने यार दा इना भरम रखिया उन्होंने ये नहीं पूछा कलमा पढ़ के लंबे कर गई कलमा पढ़ के सानू मिलेगा कि ना ना उन्होंने इस गल ते कलमा पढ़ लिया पढ़ाने वाला सादा यार सुभान अल्लाह इस गल ते कलमा पढ़ लिया ये कलमा पढ़ाने वाला सादा यार है आज यार को यार आखे नमाज पढ़ आंदा मेरे कपड़े खराब ने आंदा मेरे कोल टाइम कोई नहीं यार ना के चल बर्गर खा चलिए फिर नवे कपड़े पा के बर्गर खान जावे मस्जिद में नमाज पढ़ने आवे मैं ऐसे यार नहीं मानदा मैं तो यार एनु मानना यार यार के कलमा पढ़ो बेली उधर पुराना तेरा काम है तो ना सादा सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर यारे गारे मुस्तफा रज़ी अल्लाह तआला मेरे बेलियो जिन्हें मेरे नाल मेरी यारी रखनी जिन्हें मेरा यार बनना उन्हें मेरे यार दा कलमा पढ़ना पड़ेगा सारे सहाबा कहते हैं फिर पढ़ाओ कलमा आपने क्या पढ़ी अल्लाह ये तो सारे में याद है मेरा एक बार कलमा पढ़ के जिंदे बात नहीं होते फिर बीमार है वो भी पढ़ो अल्लाह जदों मैं मरा ते सोने आया जानी मुखड़ा अपना यार दिखला जानी कलमा आप पढ़ा जानी कोई मेरी मंजी उत्ते कलमे दा शोर होवे ओ मैं मरा ते जुमे वाला रोज होवे मेरी मंजी
ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਕੀ ਨਾਰਾ ਕਰੀ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾ ਸਕਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜੀ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਕਲਮੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨਿਆਰੇ ਇਹਨੇ ਡੁੱਬੇ ਮੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਬੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪੜੀਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸੰਗਨਾ ਜੇ ਪੜੀਏ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲੱਲਾਹ ਹੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲੱਲਾਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਨੂਰ ਮੁਜੱਸਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰੇ ਗਾਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ میرے یار بیلی ہیں یہ میں نے کلمہ پڑھ دے پھر انہوں نے جناب زندگی دی اندر ہی جنہوں نے میرے یارے یارے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا زندگی دی اندر انہوں نے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر بن عوام فی الجنہ عثمان بن عفان فی الجنہ طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ حضرت سعد بن عبید فی الجنہ سبحان اللہ اشرا مبشرہ صحابہ کرام پڑھے صحابہ کرام نے جنہاں نو حضور نے زندگی دے اندر فرما چھڈیا کہ جنت دی خوشخبری ہے تانوں چلے گئے پاگل قسم دے کہیں سنگ کی بیماری حضور کچھ نہیں دیتے میں نے کہا جنت کس کی ہے اونچی بولو ذرا جنت کی نہیں اللہ رب العزت کی جنت کی دی ہے اللہ دی ہے جنت اللہ دی ہے تے مدینے والا رہا ہے سبحان اللہ جنت اللہ دی دینے والے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لوگ نبی دے نہیں سکتے میں کیا میرا نبی دے جاوے کہ جنت دے چڑھ جاتے فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ حضرات گرامی سنی ہوئی ہے جنہیں دن نبی دے صحابہ دا بینا کرے نبی دی آل دا بینا کرے سبحان اللہ حضرت ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المومنین سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صاحبزادی آپ دی بیٹی آپ دیکھو پوچھا گیا تو ہر دیوار کے گرامی کا رنگ کیویں ہے چال ڈھال کس طرح دی آپ کی بیٹی فرماندیاں نے میرے ابے دا رنگ گورا سبحان اللہ کہتے کوئی پیسے نہیں میرے والد گرامی دا رنگ اچھا اے ہون تسی جناب ایتھے تسی نہ بولے تے پھر میں تہاڈی کلاس لے لینی ہے اونچی والا بولو کیونکہ رنگ دی گل میں تاں پہ کرنا جنوں صدیق اکبر دا رنگ چڑھ جائے سبحان اللہ او دنیا تے بھی اعلیٰ تے او قیامت والے دن بھی اعلیٰ یارے گارے مصطفیٰ آپ دی بیٹی آپ دی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی دا رنگ گورا چٹا دبلے پتلے نازک رخسار کمر دبلی پتلی چہرہ بڑا خوبصورت گہری آنکھاں یارے گارے مصطفیٰ آپ دی بیٹی نے اپنے والد گرامی دا رنگ آپ دا رخسار آپ دا بڑا چہرہ سارا بیان کیتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
ذات گرامی بڑی بلند مانا بڑی 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 یار غار مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی بڑے پرہیزگار بڑے شرم و حیا والے سارے تے باندے نے سارا پتہ نہیں تے سارے کو پتہ بات پڑھنے والی فرض ہے کیڑی مسجد پڑھی ہوتی اللہ اللہ تو یار غار مصطفیٰ نے جو کلمہ نہیں سے پڑھے وہ بھی کبھی شراب دلا کے بھی کہہ لو کہ بڑے شرم و حیا والے بڑے پاک دامن آپ نے صدیق اکبر کیوں کیا جاندے ایک کوئی گیان بیان کر کے پھر انشاءاللہ آگے جو جان کے کچھ بتانا ہے جگہ گلا بیان ہو گیا رہنے گیا کیونکہ ٹائم بڑا کلوز ہو گیا دوست کے دواقی نہیں توجہ ہے سبحان اللہ تسی میرے وال کرو میں کڑی وال کرنا سبحان اللہ جی بولو سبحان اللہ آپ نے صدیق اکبر کیوں کیا جاندے صدیق کیوں کیا جاندے محبت بھی شہاب لوری ہے سادہ نہیں کہہ رہا ہے شیعہ حضرات ہماری شہاب بن زوری حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت آپ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات و رات مکہ المکرمہ ملک شام کا بیت المقدس کا مسجد و سیر کرائی گئی سبحان اللہ پھر وہ تو جناب عالیہ سوال دیا سیرہ کرائی پھر اللہ رب العزت نے ملاقاتاں کی تھی اراد نیاز گلاں ہوئیاں پھر حضور واپس آئے بس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جناب مکہ دے سردار کافر انہاں نوں سامنے بلا کے آپ نے فرمایا چھڈیا اے کافرو اے مکے دے سردارو سن لو میں راتوں رات ایتھوں مکے ٹریا بیت المقدس وچ گیا مسجد حرام تو بنیا مسجد اقصی تک گیا پتہ چلیا مسجد حرام بھی ساڈی ہے مسجد اقصی بھی ساڈی ہے اج مسجد اقصی تے کوئی گل کرنے والا کوئی نہیں اج سیاستدان کے ستے ہوئے بوٹی پی کے انہاں نوں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی مسلماناں دے بچے جناب یاری کافر او اسرائیلی سپاہی دی جا رہے ہیں انہاں دا پانی پتہ پاندی جا رہے ہیں لیکن سیاست تے رہ جانے ہیں یہ دنیا تے پکا کسے نہیں جانا لیکن میں سلام کرنا او اقصی دے وچ رہنے والیاں ماواں نوں جنہاں نے جناب علی 2 سال دے بچے بھی کافر دی اکھ وچ اکھ پا کے اے کہن دی ضرورت رکھدے نے تسی ساڈی جان تے لے سکدے ہو ساڈی مسجد اقصی نہیں ہو سکدے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر تو 2 سال دا بچہ بھی یہ ضرورت رکھتے ہیں دنیا دے ماں بھی نہیں کتاب بھی کوئی نہیں بہن برا بھی کوئی نہیں ملبے دے تھلے جنابی علی پتہ نہیں کتنے دن کا بچہ دبیا ہوئے پھر بھی جنابی علی ہوتا روندا وہ دل نہیں کرتا افسردہ تے ہے پریشان تے ہے پر اللہ انہوں نے حوصلہ دیتے ہیں اللہ رب نے انہوں نے حوصلہ کیوں نہ دے جڑا مسجد اقصی دی رکھوالی کرے رب دے فرشتے انہاں دی رکھوالی کرتے ہیں سبحان اللہ پھر میری نور بیٹا جانی یارے غار مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جناب علی گل چلدی پئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میرا شریف تو واپس آئے جناب علی نے کافر مرتد ایمان والے سامنے آپ نے فرمایا کہ بیان کیتا کہ میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک مسجد اقصی تو پہلے آسمان تے دوسرے آسمان دوسرے تو تیسرے آسمان تیسرے تو چوتھے تو پنجویں تو چھویں تو ستویں تو جناب علی سدرۃ المنتہا تو لامکان تو بعد اگے پھر لامکان دی بلندیاں بھی طے ہو گئیاں جتھے مکان ختم ہو جاندے نے میں اوتھے بھی گیا پھر اللہ رب العزت نال میں جناب علی ملاقات کیتی صرف ملاقات ہی نہیں کیتی بلکہ رائی کرو کہ پھر آخری سورہ اپنے رب نوں سونی صورت اندر بھی دیکھے اپنے رب نوں سونی صورت وچ بھی ویکھیا یہ ساری گلاں جناب علی میرے نبی نے جدوں مکے دے کافراں دے سامنے بیان فرمائیاں ابو جہل بھی اوتھے حضرت گرامی ابو جناب علی ابو لہب بھی اوتھے یہ سارے بڑے لعنتی اوتھے نے جناب علی جدوں رونے دی گل کیتی ہے یہ سارا ادب
ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਯਾਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ सुभान अल्लाह नबी माज़अल्लाह कुछ नहीं दे सकते नबी तो माज़अल्लाह मर गए हैं ए मस्जिद अक्सा विच जेड़े आए सन ये कित्थों सन सुभान अल्लाह जेड़ा नबी नूं मुर्दा समझी ओ चलदा फुरदा मुर्दा ही बेशक कहो जी वाला बेशक बेशक जेड़ा नबी दे बारे अकीदा रखे कि नबी कुछ नहीं दे सकता ओ चलदा फिरदा अबू जहल दा मुर्दा जे ओदी जनाब अली अकल मत मारी गई है ओदे कान काम नहीं करदे ओदा दिमाग काम करना छड़ गया है जिन्हें ये नहीं पता हजूर दे सकते कि नहीं हां हां सुनो साडा अकीदा की है असि अज तक 1400 साल तो बाद 1446 च जादा पिया असि हजूर को नहीं देखिया ये साडा अकीदा है तू जिंदा है अल्लाह तू जिंदा है अल्लाह तू जिंदा है अल्लाह मेरी तस्बीह में उसे क्यों नहीं सुभान अल्लाह हजूर के बारे कहना हजूर जिंदा नहीं असि अपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके सब तक जिन्ने नबी ने सारे जिंदा रहे सुभान अल्लाह जिंदा ना होंदे ते मस्जिद अक्सा विच कौन सी बेशक हां जी 12 ਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਨਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਸਦ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ सुभान अल्लाह ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਤਕਬੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਖਾਰ बेटा रे इत्थे ही यारे गारे मुस्तफा वाले अच्छा सरदारो ओ मक्के दे काफरों दे यारे अंदर कबीला ही आ गई कहने लगे यार तेरा जेड़ा यार है उस रेत दी जनाब अली पता नहीं किस किस्म दी गल्लां पे कर रहे साडे तो कोई समझ नहीं आ रही साडे दिमाग बंद हो गए ने गल समझ विच नहीं आ रही उन्हें कहा होया की सुभान अल्लाह की ये होना कि वो सानू जनाब आखरी है जनाब अली सानू आखरी है कि मैं मस्जिद हराम तो चलिया मस्जिद अक्सा दी कर गया मस्जिद अक्सा तो पहले सो पहले दूजे तो तीजे फिर चौथे फिर पंजवें फिर छेवें फिर सतवें फिर जिब्रील दे घर सुभान अल्लाह फिर लाओ का फिर ओथे जिथे मकान है ही नहीं सुभान अल्लाह अल्लाह दी रब्बुल दी बारगाह दे अंदर भी गया भाई रब्बी क्या से सूरा रब ने सोहनी सूरत विच भी किया गल्लां भी कीतियां सारा कुछ और फिर पैरवी ले वापस आ गए ये थोड़ा सा टाइम लग गया कहने लगे गल समझ नहीं आनी यार गारे मुझ बारी का तोड़ी गल मुक गई सुभान अल्लाह तोड़ी गल मुक गई कहने लगे जी मुक गई कहने लगे जी ये गल्लां वाकई मेरे यार ने आखी है सुभान अल्लाह यार गारे मुस्तफा पूछते ने उन्हां नु ये गल्लां वाकई मेरे यार ने आखी है मेरे आका ने आखी ने वो कह लगे जी बिल्कुल जे भी सुनान दे लोग इकट्ठे होते ने सुनाई जा रहे वाकई मेरे नबी ने आखिया हां वाकई मेरे तेरे नबी ने आखिया यार गारे मुस्तफा ने आखिया कि अगर मेरे नबी ने आखिया ना ये मेरे नबी ने आखिया कि मैं थोड़ी देर के अंदर ये जनाब अली इतनी सैर करके आसमानों पार करके जिब्रील का घर भी छड़ के थल्ले जनाब अली नीचे चला गया रब ने मुलाकात की थी यार गार मन सब कुछ पूरे करता है सुभान अल्लाह यारे गार इन्हों मनन वास्ते तैयार है कि अगर ये गल मेरे यार ने की थी तो सही की थी सुभान अल्लाह रब ने कहा जिब्रील जी रब जी फरमाया जा मेरे नबी को कह दे आज के बाद अबू बकर को सदीक आखना सुभान अल्लाह की आखने सदीक उसी आखोगे मौलवी ने अपने बोलो बयान कर दिया मैं ऐत पढ़वा तो तकरीर मेरी खत्म सुभान अल्लाह उसी आ गई सुभान अल्लाह अद्धा बंदा ये बोले सारा बोले सुभान अल्लाह अच्छी तरह बोलो नहीं यार सुभान अल्लाह सुनिया दी मसीह ते तकरीर होवे सुनिया दा मौलवी तकरीर करदा होवे ते सुनिया दे जनाब अली पीर दी गल होंदी होवे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इन्नी ढिली ना हर वक्त यारवीं दे चक्करां च ना रहा करो चौला दे चक्करां ना करो किते देर दी गल होवे दिया भी करो सुभान अल्लाह साडा सब तो पहले जनाब मैं फरी नगर की तो भुखे सोने आप यार और सुननी कोई नहीं भुखा सोता इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह जिदे यारे गारे मुस्तफा ने गल की हां मैं नबी ने गल की ते मैं मनन वास्ते तैयार अल्लाह फरमाया जिब्रील जी रब जलील फरमाया जिमिया सपारा तुझी आए सुभान फरमाया वल्लजी जा बिसिद्दी वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून फरमाया सच्चा किए तो जिन्ने तेरी तस्दीक की ना वो भी सच भी आखिर सुभान अल्लाह एक सच लेके आया दूजा सच दी जिन्हें तस्दीक कर दी है जिन्हें तस्दीक की है ओनू यारे गारे मुस्तफा सुभान अल्लाह शुक्र करांगे अल्लाह सुबहान दी तौफीक अता